ছোট ভিডিও জামদানি কালেকশনের উপরে যারা 330 জামদানি কালেকশন চাইছিলেন না তাদের জন্য রেডি হয়ে গেছে। আজকে আবার আমরা প্রায় 40 পিস জামদানির একটা ভিডিও করব। কালার অপশান এখান থেকেই দেখে নিন, ঝটপট করেও কিন্তু বুকিং করতে হবে, না হলে স্টক এবারও শেষ হয়ে যাবে, অথচ আপনারা কেউ পাবেন না। তো একটু ঝটপট করে সবাই বুকিং করতে থাকবেন। চলুন ভিডিওটা আমি ব্যাক ক্যামেরাতেই দেখাবো, তো আপনাদের দেখানো শুরু করে দিই। ক্যামেরাতে ভিডিওটা আমি দেখাচ্ছি আপনাদেরকে একটু ক্লোজ করে। এটা থাকবে বডি পোর্শনটা কিন্তু ঠিক এরকমভাবে একদম ভরা থাকবে বডি পোর্শনটা, আর ভেতরটা থাকবে হালকা ইয়ের মধ্যে, গ্যাপের মধ্যে এরকম। তো প্রাইস থাকবে 330, শিপিং চার্জেস অল অ্যাক্রস ইন্ডিয়া ফ্রি থাকবে প্রিপেইড অর্ডারে, এবং ক্যাশ অন ডেলিভারিটাও আপনারা পেয়ে যাবেন, কিন্তু তার জন্য কিন্তু এক্সট্রা চার্জ থাকে, সেই চার্জেসটা কিন্তু প্রিপেইড করতে হয়। নেক্সট আমরা যেটা কালার অপশান দেখাচ্ছি, এটা যাচ্ছে রেডের মধ্যে। এটাও ভীষণ সুন্দর একটা পিস। জাস্ট একটা করে স্ক্রিনশট নেবেন আর বুক করবেন। বুকিং ফাইনাল করার জন্য আপনাকে হোয়াটসঅ্যাপই করতে হবে। अगर बुकिंग फाइनल करना है तो आपको व्हाट्सएप करना पड़ेगा, क्योंकि विदाउट व्हाट्सएप यूज़ हम कॉल पे बुकिंग नहीं लेते हैं। नेक्स्ट वन इसको देख लीजिए, ये जा रहा है आपका जो है शावला ग्रीन कलर है ना कि बहुत ही खूबसूरत है, ग्रीन है, लेकिन हम इसको ना एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे हैं। अगर पता है कि ये वाली कलर जो है क्या है तो आप कमेंट पे ज़रूर लिखिएगा स्क्रीनशॉट लेके। नेक्स्ट कलर ऑप्शन हम एक और ग्रीन आप सभी के लिए शो कर रहे हैं, एंड वो ग्रीन है इसका नियन ग्रीन कलर। কচি কলা পাতার যে কালারটা না, একদম ঠিক কচি কলা পাতা রঙের কালার, তার সঙ্গে হোয়াইট কালার দিয়ে থাকবে কিন্তু এটার মধ্যে ওয়ার্কটা খুবই সুন্দর। যে কটা পিস দেখাবো প্রত্যেকটা থাকবে কিন্তু এরকম মিনি গ্যাপের মধ্যে, মানে ভেতরটা টোটালি মিনি গ্যাপে থাকছে। প্রাইস থাকবে আপনাদের সবার জন্য অনলি 330 পার পিসেস। যে মানে ক্যাশ অন ডেলিভারি নিতে না চাইলে প্রিপেড করে দেবেন, ফ্রি শিপিংয়ে পেয়ে যাবেন। नेक्स्ट कलर ऑप्शन दिखा देती हूँ इसका। एक और कलर ये वाली जा रहा है आपका जो है पिंक कलर, बट दिस इज़ द मॉविश पिंक कलर, हल्का सा मॉफ कलर इसके अंदर आपको जो है मिल जाएगी। ये देखिए पूरे लुक्स हम यहाँ पे आपका शो कर रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत है। नेक्स्ट वाले पीस ये जा रहा है आपका जो है अगेन आप ब्यूटीफुल पीस, सी ग्रीन कलर एक्चुअली, बट थोड़ी सी लाइट शेड में। जस्ट आप लोग देख सकते हो कितनी प्रीटी पीस, देखिए हर एक साड़ी बहुत ही ब्यूटीफुल है। 330 का पीसेस है, गिफ्ट करना है, देवी माँ को चढ़ाना है, सब किसी के लिए भी ये परफेक्ट कॉटन बेस्ड साड़ी है। गर्मी में किसी को गिफ्ट देना है तो भी खास, घर में जो ऑल टाइम साड़ी पहनते हैं उनके लिए भी बेस्ट जाने वाली है। ये सब होम वॉशेबल है एंड जीरो मेंटेनेंस साड़ी है। ये ज़रा एक और कलर, एक हल्का सा येलिश टाइप का टसर टाइप का कलर है, एक्चुअली घिया भी बोल सकते हैं। दिस वन ऑल्सो टसर कलर के साथ आपको मिलेंगे यहाँ पे रेड कलर का कॉन्ट्रास्ट। प्राइस जाएगा ओनली फॉर 330 रुपीज़। ठीक है, ये ज़रा 330 रुपीज़ ओनली। बहुत ही खूबसूरत पीस है। साड़ी का कलेक्शन आपको कैसे लग रहा है ज़रूर हमें बताइएगा कमेंट पे, क्योंकि कमेंट पे आपका एक कमेंट, आपका एक शेयर, आपका एक लाइक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। काफ़ी सारा पीस दिखा रही हूँ, इसीलिए शायद 5 मिनट्स का वीडियो हो जाएगा। हमने सोचा था कि शॉर्ट वीडियो करेंगे, लेकिन शॉर्ट से ज़्यादा यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा बिग हो रहा है। अच्छा, सेल्फ एक और हम सेल्फ पे दिखा रहे हैं। ये रेड कलर जा रहा है आपका सेल्फ के ऊपर, देखिए रेड कलर। जिनको जो भी पीस अच्छा लग रहा है आप लोग स्क्रीनशॉट लेके डायरेक्ट मैसेज करके बुकिंग कर सकते हो। ठीक है, ये ज़रा रेड कलर में। नेक्स्ट वाली कलर ऑप्शन आप सभी के लिए दिखा रही हूँ, ये वाली जाएगा ग्रे कलर, स्टील ग्रे के साथ एक खूबसूरत सा मल्टी कलर का ये जा रहा है, देखिए प्रीटी पीस है। ये विदाउट ब्लाउज पीस होता है, बंगाल का एक खास पीस मैं आपको दिखा रही हूँ। एंड नाउ डेज हम लोगों ने इसका जो है बहुत सारा ये आप लोगों के लिए रेडी किया है, एंड ये डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा फेमस भी है। हम लोगों ने इसका जो है बहुत सारा कलर ऑप्शन शो करते हैं, काफ़ी खूबसूरत पीस है। नेक्स्ट पिस যেটা দেখাবো হোয়াইটের সঙ্গে যাচ্ছে, এটা একটা রেড কালার দিয়ে, এটার একটা অফ হোয়াইট ছিল সেটা বোধহয় নেই নাকি। ये ज़रा एक और कलर वाइट कलर में 330 रुपीज़ ओनली। कितना पीसेस हम यहाँ पे शो कर रहे हैं, ठीक है। ऑल आर हम यहाँ पे सबके लिए शायद एक एक कलर का देखिए मिक्स मैच रहेगा थोड़ा। अब सबको ना ये करना पड़ेगा, मतलब थोड़ा ऑप्शन दे के बुकिंग करना होगा। चलिए नेक्स्ट वाली कलर ऑप्शन चलते हैं। नेक्स्ट वाली कलर ऑप्शन ये वाली जा रहा है स्काई कलर के साथ, लेकिन ये भी एक्वा ब्लू टाइप का कलर है। पहले एक एक्वा ग्रीन दिखाई थी, ये वाली जा रहा है नहीं स्काई कलर से ही है। इसके साथ भी मल्टी कलर का धागा के साथ वीविंग है। एंड देख लीजिए बहुत ही सॉफ्ट कपड़ा है, एंड अगर घर में हर रोज़ जो लोग वेयर करते हैं उनके लिए बेस्ट।
ये वाली जा रहा है आपका जो है येलो कलर में, बासंती येलो कलर में मैं एक पीस दिखा रही हूँ। ये भी काफ़ी खूबसूरत पीस है, बासंती येलो कलर। चलिए नेक्स्ट कलर हम चलते हैं। इसका क्या कलर, এটা কি কালার, পিচ কালার, মানে অরেঞ্জিশ পিচ কালার অ্যাকচুয়ালি। 330 रुपीज़ ইচার জামদানি जा रहा है, ठीक है 330। আজকাল জামদানি শাড়িও যেগুলো আমাদের ওই বাঙালি স্টাইলে পরে, তাতে কিন্তু বোঝা যায় না যে গ্যাপ বা শাড়িটার মধ্যে ব্লাউজ পিস নেই। এটা কিন্তু দেখতে বেশ ভালো লাগে, তাই না? এই জামদানি স্টাইল, এটা বাঙালি স্টাইল যেটা পরা, এটা মেরুন, অ্যাকচুয়ালি ওয়াইনিশ মেরুন কালার, তাই না? হ্যাঁ, একটা ওয়াইন শেড এখান থেকে দেখা যাচ্ছে। স্কাই কালারে আরও একটা পিস দেখাই। এটার মধ্যে কন্ট্রাস্টগুলো আলাদা, সেই কারণেই দেখানো হচ্ছে, না হলে দেখাতাম না। স্কাই কালারের মধ্যে আরেকটা দেখেছি আমরা, ইয়েলো ব্লু দিয়ে করা আছে, এটা হোয়াইট येलो ब्लू। प्राइस 330 रुपीज़। डिस्काउंट इसके ऊपर और नहीं मिलते हैं, चाहे आप 50 पीसेस 100 पीसेस भी बुकिंग करें तो भी सेम प्राइस ही रहने वाली है। ये ज़रा शिपिंग चार्जेस फ्री रहेगा ऑल अक्रॉस इंडिया। अगेन आप पीस देख लीजिए। नेक्स्ट वाली पीस जो है हम दिखाएंगे, यहाँ पे एक और आपको जो है ऑलिव ग्रीन टाइप का एक कलर, ये भी काफ़ी खूबसूरत है। এই কালারগুলো এখন না খুব ট্রেন্ডি কালার। এর সঙ্গে একটা ব্লু কালারের ব্লাউজ দিয়ে পরলে এটা দেখতে খুব সুন্দর লাগবে, বলো? কালারটা দারুণ। চলো নেক্সট কালারটা আরও সুন্দর, এটা আরও একটা সুন্দর দেখাচ্ছি, খুব সুন্দর কালার, সবগুলো কালারই খুব সুন্দর। এই কালারটাকে কি কালার বলে? আমার চট করে এই কালারগুলোর নাম মনে আসে না, কমন নামগুলো ছাড়া আমি আর কালারগুলো ঠিক করে যেন বলতেই পারি না চট করে। নেক্সট গ্রিনের মধ্যে আরও একটা পিস। अच्छा कलर किंतु एकटू 19-20 है, फ़ोने जेटा देखाना है, फ़ोन पे जो हम दिखाते हैं कलर थोड़ी सी 19-20 होते हैं। तो मैं सबको ये बोलूँगी कि कलर जो आपको दिखाई दे रहा है आपको ध्यान से ये रखना होगा, हाँ ओटा देखाना होचे कि कलर जो आपको दिखाया जा रहा है आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होगा कि आपको एक शेड लाइट और एक शेड डार्क आपको मिल सकता है, ठीक है? একটা শেড লাইট অথবা ডার্ক কিন্তু আপনারা পাবেন। 330-তে আরও একটা পিস দেখালাম, এটা রানি কালারের সঙ্গে যাচ্ছে, এটাও কিন্তু নো ডাউট দুর্ধর্ষ দেখতে একটা শাড়ি। নেক্সট আমরা আর একটা পিস আপনাদের দেখাবো, ওয়াও এটাও কিন্তু খুব সুন্দর একটা কালার, এটা যাচ্ছে পিস্তা গ্রিন কালার, তার মধ্যে পিঙ্ক অ্যান্ড ইয়েলো দিয়ে ওয়ার্ক করা আছে। এটার মধ্যে জরি খুব হালকা করে একটু আধটু করে জরি দেওয়া আছে, যেটাতে ফ্লাওয়ারের মধ্যে হয়তো মিনাকারি টাইপস রাখা আছে, তাও বোধহয় পাল্লাতে, আর একটা করে লাইন মনে হয় জরিতে করা আছে, আই থিঙ্ক সো। একটা দুটোতে চোখ পড়ছে তো সেটাই বলছি, এটাতে আবার কোথাও জরির ইউজ হয়নি, কিন্তু ওইটাতে হয়েছে আগেরটাতে। এটা যাচ্ছে তুতে কালারের সঙ্গে, এটাও খুব সুন্দর নো ডাউট, প্রত্যেকটা শাড়ি একদম অ্যামেজিং। অ্যান্ড এটা যাচ্ছে আমাদের লাস্ট পিস শাড়ি, এটা অলিভ গ্রিন কালার নাকি পিস্তা গ্রিন কালার বলবো। এই কালারের আগে একটা দেখিয়েছি, বাট সেটার কালার কন্ট্রাস্টটা আলাদা ছিল, বাট এটার কালার কন্ট্রাস্ট আলাদা। এবার আপনারা অনেকেই বলতেই পারেন যে একটু শাড়ির ফটোগুলো আমাদের দিয়ে দিন, তো আমি বলবো যে সত্যি শাড়ির ফটো তুলে পাঠানোটা সবসময় পসিবল হয় না। আপনারা এখান থেকে ভিডিওতে বারবার একটু রিভাইন্ড দেখে নিয়ে তারপরে বুকিং করুন, যারা বুকিং করছেন তারা কাইন্ডলি ক্যান্সেল করবেন না। তো চলুন এখানে শেষ করছি আজকের ভিডিওটা, দেখা হচ্ছে নতুন ভিডিওতে নতুন কালেকশন নিয়ে। থ্যাংক ইউ সো মাচ অল, অ্যান্ড লাইক শেয়ার করতে কিন্তু একেবারেই ভুলবেন না। টাটা।